أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وخطبتنا اليوم إخواني الأعزاء يتشرف بإلقائها الشيخ هارون حفظه الله ورعاه، وهي بعنوان أنا حاب أحدثكم اليوم عن قيمة الوقت، وذلك من خلال سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونترككم الآن مع درسنا لهذا اليوم، وهو بعنوان مع علامة جليلة من علامات الساعة، وحديثنا دائما مع العلامات الصغرى. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، مع علامة جليلة من علامات الساعة، وحديثنا دائما مع العلامات الصغرى. Donc toujours avec un nouveau signe du jour du jugement, et on parle toujours dans la première des catégories, à savoir les petits signes, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça a une relation avec, j'allais dire, l'actualité. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا ذراعا ذراعا وشبرا شبرا حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال نعم. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith parle de cette espèce d'imitation des autres. Quand le musulman délaisse son patrimoine, délaisse ce qu'il a, il va faire quoi? Et il va imiter les autres. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول لنا ذراعا ذراعا وشبرا شبرا. On va les suivre au pas, on va les suivre millimétriquement, subhanallah, au millimètre près. Ils disent le khotwa, ils يمشيوا كذا يمشيوا كذا، يمشيوا à droite, on va à droite, ils vont à gauche, on va à gauche, au point où qu'on يدخلوا جحر ضب ندخلوا. S'ils vont rentrer dans un trou, on va rentrer avec eux. كما يقول الناس بكري، كون يرمي روحهم على كاف، ترمي روحك انت على كاف. S'ils vont se jeter sur une falaise, tu vas les suivre. Et ça, c'est pour ça que je vous ai dit, ça a une relation avec l'actualité. Quand on voit, je ne parle même pas de France, je ne parle même pas en Europe, je ne parle même pas des musulmans dans l'Occident. Quand tu vois la télévision algérienne, tunisienne, marocaine ou là, في نوال وفي la fin d'année. والناس يضربوا على الليفيش، والناس يضربوا على الصابان، والناس يضربوا على كذا، تقول يا سبحان الله، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. Bien sûr, quand on est musulman, on ne peut pas mettre en doute كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ce qu'il dit, c'est une révélation de la part de Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas sa patience, c'est pas je sais pas quoi. C'est une révélation, c'est wahy de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il va dire quelque chose, c'est qu'il se réalisera billahi azza wa jal. Mais on voit la concrétisation de la parole de النبي عليه الصلاة والسلام. Donc في آخر الزمان من علامات الساعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعود نتبعوا في غيرنا، نعود نتبعوا في اليهود ونعود نتبعوا في النصارى، مش غير في اليهود والنصارى. مش غير اليهود والنصارى. يا جماعة واحد quand il est vide de l'intérieur, quelqu'un qui a la défaite en lui, même il dit le bouddhisme,
Dans quelques temps, vous allez voir. Vous allez dans des pays arabes, dans des pays soi-disant musulmans, vous allez trouver le bouddhisme. C'est le gars qui est le yoga. Ou c'est le gars qui est le je ne sais pas quoi. C'est pas uniquement la croix qui là, on va voulu chrétien, on va voulu que là, il y a les tous les la mort. Non, non, non. Tellement on y vit de l'intérieur, donc tellement on a cette espèce de défaite, tellement le hazima dakhiliya, tamakkanat minna, نعود نتبعوا اللي جاي واللي ما يجيش. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une idée sur terre qu'il n'y a pas dans le monde arabo-musulman? Mais c'est quoi pour un musulman être laïque? C'est parce que c'est une idée. Je suis un laïc convaincu. Qui fait un laïc convaincu? Comment tu es un laïc convaincu? Laïc, ça veut dire écoute, non, non, احنا هذا كاين في التلفزيون كاين في الراديو كاين في النهار كاين في الليل وكذا وانت تقول لي moi je suis un laïc convaincu. وش معناتها disons démocrate؟ شو معناتها كومونيست؟ Est-ce qu'il y a du communisme في البلاد العربية والإسلامية؟ تروح العربية السعودية يقول لك oui, il y a des communistes. Non, mais le communisme chez nous, c'est une idée économique, nanani, nanana. Il n'y a pas lieu d'être communiste, ni sur le plan économique, ni sur le plan... Quand tu es musulman, subhanallah, tu as dans l'islam qui t'empêche d'aller voir à gauche et à droite. Donc, quand on a cette espèce de défaite intérieure, ça y est, on prend tout. On prend tout et on le voit. Et on le voit. C'est pour cela que la dernière fois, je voulais vous en parler de la dimension culturelle des fêtes. قلت لكم جامي يظنوا انه اي عيد من الاعياد ما عندوش علاقه بالدين، لا ابدا يا جماعه. نوال النوبال لا تاع المسلمين تاع العرب تاع اليهود تاع كذا تاع كذا، كل هذه الاعياد لها علاقه بالدين. toute fête, quelle que soit la communauté, quelle que soit كذا, c'est une fête à connotation religieuse. Donc حنايا لما نروحوا نحتفلوا بنوال ونحتفلوا بكذا، il faut faire attention. وعلاش نحتفلوا بهذه الامور كما قلت لكم؟ ça c'est le fait de la défaite intérieure. السبب في هذا يا جماعه كما يقول العلماء هو الهزيمه الداخليه. انا دائما نعطيكم مثال تاع ان تروندار تقعد مسوس تقعد ما كانش. il suffit d'un petit vent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber. كيف شجره يا جماعه كامله ما تطيحش un tronc il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il est de l'intérieur راهو مسوس. Parce que le problème il est de l'intérieur. C'est la même chose. كيفاش الواحد يكون نورمال وكذا بعد حتى يلقى له du jour au lendemain il délaisse ses fêtes, il délaisse الاعياد نتاعو, il va fêter les fêtes اللي كذا تاع les Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la défaite intérieure. كان الناس يقول لك لا والله استعمرونا وما استعمروناش وكذا. لا يا جماعه لا يا جماعه عمرها وين défaite j'allais dire militaire va faire tout ce ravage. المسلمين خسروا قداش المره في المعارك. كي خسروا المسلمين في احد واش قالوا؟ Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'issue de la bataille de Uhud? Il y a une défaite. ناس ماتوا، مسلمين ماتوا، صحابه ماتوا، حمزه مات، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم il pleure. النبي صلى الله عليه وسلم considère que parmi les jours noirs de sa vie c'est quoi? 1. Taïf et 2. La bataille de Uhud, ce qui se passait dans la bataille de Uhud. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les musulmans? Rien du tout. ما قالوش والله غلبونا دونك خير منهم. والله غلبونا دونك الدين تاعهم مليح والدين تاعنا ماهوش مليح. لا absolument pas. Absolument pas. Donc une défaite, quelle que soit l'ampleur de cette défaite-là, elle ne peut pas conduire à imiter les autres, à suivre les pas des autres, à faire ce que font les autres, même si c'est pas bien. Donc le problème c'est quoi? C'est de l'intérieur. ما نسميه يا جماعة بالهزيمة الداخلية اللي معناتها البعد عن دين الله سبحانه وتعالى وضعف الإيمان. La défaite intérieure c'est quoi? C'est quand ma foi elle est faible. C'est quand je suis loin de la religion de Allah tabaraka wa ta'ala. Quand ma foi elle est faible, quand je suis loin de la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon. يصرى كلش. الشيطان كيفاش تغلبه؟ الشيطان كيفاش تغلبه يا جماعة؟ كيعود إيماني ضعيف ولا كيعود إيماني قوي. Et donc quand ma foi elle est faible, ça y est, je perds tout combat. Je perds tout combat. Je perds toute guerre, subhanallah. Mais quand ma foi elle est forte بالله عز وجل, quel que soit le combat que je vais mener, je vais le gagner بالله عز وجل. باش يعرف الانسان ان القضيه هي قضيه ايمان يا جماعه، قضيه هزيمه داخليه، والانسان لابد عليه ان يهتم بايمانه، لابد ان يهتم بعقيدته، لابد ان يعود الى دين الله تبارك وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه يتكلم لنا على علامه من علامات الساعه
اللي السبب نتاعها هو ابتعادنا عن دين الله عز وجل، واللي هي اننا نتبع غيرنا واننا نمشي وراء خطوات غيرنا. سانومباش يا اخوان كذلك انه غيرنا يعمل على هذه القضيه. سي فغي que غيرنا il fait son possible pour le éloigner de la religion de Allah تبارك وتعالى. ماذا بهم هما واحد ما يكون مسلم، ماذا بهم هما كذلك نتخلوا على الدين تاعنا. Et c'est pour cela tous les programmes qui sont faits aujourd'hui c'est pour qu'on soit loin de la religion de Allah سبحانه وتعالى. انت راكم difficulté économique ولما يجيك لو FMI باش يعاونك اول حاجه يهتم بها هي التربيه تاع ولادك. سي با يقول لك هو رانا تفير لي زيزون. On ne parle pas des usines. On ne parle pas de la restructuration de ton économie, nanana. Non. L'essentiel, c'est quoi? C'est ton école qui a un problème. Ah oui, l'école qui a un problème. علاش؟ باش نربيو ناس ونربيو أجيال pour avoir des générations de gens qui vont être loin de la religion de Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça le problème. C'est ça le problème. لهذا قاعد نقول لكم سي كالكو شوز دو تري امبورطون قضيه داخليه. فرنسا قعدت في الجزائر 130 سنه. 130 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait؟ رجعونا دي كريتيان؟ رجعوا تونس كريتيان؟ رجعوا المغرب كريتيان؟ نو، باسكو دو لانتيريور الناس كانوا مؤمنين يا جماعه. باسكو الايمان من داخل كاين، وحنا اليوم لي سون لوان دو شينوا. ما هم مستعمرين لا الجزائر لا تونس لا المغرب، مستعمرين d'une autre façon. Aujourd'hui, il y a une autre façon de coloniser les peuples. Et les nations. الغزو الفكري، الغزو الثقافي، c'est la colonisation intellectuelle j'allais dire. هذا هو اللي خلى اليوم الناس راهم ابعد ما يكون عن دين الله تبارك وتعالى، والفكره اللي تجي الناس يتبعوها. يا سبحان الله، الناس يبغوا aujourd'hui de droit de la femme. شو الفكره هذه؟ شو الحيه هذه تاع في droit de la femme؟ علاش ناكلوا فيها احنا المراه هذه؟ علاش نيتخون احنا المراه هذه؟ علاش واش دار الاسلام من المراه هذه قاعد يدير كذا الى غير ذلك؟ لا ابسوليومون با، ابسوليومون با. مي علاش؟ باسكو حنايا منهزمين داخليا. شوفوا واش رانا، الناس خارجه من ان ريفوليسيون كامله في تونس في مصر في كذا، هما يقول لهم او لا ديموكراسي. اي بوركوا tu as pas dit ça il y a 5 ans en arrière؟ والله il y a 1 an 2 ans en arrière ما كنتش تقول لا ديموكراسي وماش لا ديموكراسي، والله قاعدين يغنيو لك قاعد تغني نتايا. لا يا جماعه on peut pas chanter tout. Et on ne peut pas reprendre tout. Et on ne peut pas redire tout سبحان الله. هذه اللي قاعد نقول لكم عليها يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم يأكد على هذه المسألة تأكيد كبير أن الأمة اللي تنهزم داخليا، الأمة اللي تبعد على دينها، الأمة اللي تبعد على ثقافتها، الأمة اللي تبعد على عقيدتها، ها واش يصرى لها؟ راح تولي تيميتي لي زوتر، elle va suivre les autres au pas millimètre par millimètre كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كون يروحوا dans le danger absolu، même s'ils vont dans le mur droit dans un mur، يقول لك ما كان حتى مشكل، حنا قاعدين نتبعوا فيهم وما قاعدين يديروا كذا إلى غير ذلك. ولهذا أن نربي أنفسنا على دين الله عز وجل، أن نربي أولادنا على دين الله تبارك وتعالى من أهم الأمور التي ينبغي أن تكون إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم أجمعين. وللحديث باقي إن شاء الله سبحانه وتعالى مع علامة أخرى من علامات الساعة، وذلك في الجمعة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد معاشر المؤمنين الكرام، منذ شهر ونصف تقريبا انقضت سنة هجرية وحلت مكانها سنة هجرية جديدة، واحتفل المسلمون على بكرة أبيهم بهذه السنة أيام احتفال. ومنذ أيام انقضت سنة ميلادية وحلت سنة ميلادية جديدة، واحتفل كثير من المتمسلمين كذلك أيام احتفال بهذه السنة الجديدة. وبين هذه وتلك كان من المفروض على كل عاقل على كل مسلم أن يقف لكي يستخرج العبر والعظات من اختلاف الليل والنهار، من تعاقب السنين والأعوام والشهور والأيام. لما نهار يروح ونهار يجي يا جماعة، لما عام يروح وعام يجي لازم الإنسان يعرف باللي كاين عبر، باللي كاين عظات، باللي كاين دروس لا بد أن تستخلص ولا بد أن تستخرج ولا بد أن تستعمل في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. وفعلا في تعاقب السنين، في تعاقب الأيام، في اختلاف الليل والنهار عبر وعبر، عظات وعظات. أنا أريد أن أذكر واحدة منها اليوم بإذن الله عز وجل. أنا حاب نحدثكم اليوم عن قيمة الوقت، وذلك من خلال سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. Donc il y a presque un mois et demi, une année hégirienne s'est écoulée, remplacée par une deuxième année, et on a vu comment les musulmans ont jubilé, comment les musulmans ont célébré la nouvelle année hégire. Il y a quelques jours, une année civile qui vient de s'écouler, remplacée par une autre, et on a vu énormément de soi-disant musulmans
qui ont jubilé aussi et qui ont célébré cela. Et j'aurais aimé que le musulman entre les deux s'assoie, ne serait-ce que pour essayer de tirer un certain nombre d'enseignements, de leçons et de sagesse à travers cette alternance de jour et de la nuit, à travers ce temps qui coule et qui s'écoule, car dans ce temps-là, il y a énormément de leçons et de sagesse et d'enseignements à tirer. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec une leçon à tirer de cette alternance du jour, des nuits, des semaines, des mois et des années, je voulais vous en parler, Inch'Allah, de l'importance du temps, et cela à travers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أولا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يؤكد ما هو موجود في القرآن الكريم على أن الوقت إنما هو نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، منة امتن الله عز وجل بها علينا، فضل تفضل الله تبارك وتعالى به علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما يقدر الإنسان يحسب النعم تاع رب العالمين، يقول هذه وهذه وهذه وهذه، ويدير جورنال ولا يدير كتاب ويذكر فيه نعم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن نعم الله عز وجل فيها ما هي حسية وما هي معنوية. من نعم الله عز وجل ما هي ظاهرة وما هي باطنة لا يتفطن إليها الإنسان بإذن الله عز وجل. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتكلمنا على نعمة حسية، على نعمة ظاهرة، وهذه النعمة هي نعمة الوقت. ونعم الله عز وجل ثانيا لا بد أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها، لا بد أن نحمد الله عز وجل، لا بد أن نشكر الله عز وجل على نعمه. وخاصة لازم الإنسان المسلم يستعمل نعم الله عز وجل في الوجه اللي يبينهن الله تبارك وتعالى، نستعملها كما أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك بإذن الله عز وجل. والوقت من نعم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كثير من الناس مغبون في هذه النعمة. شو معناتها مغبون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لنا، يعطينا مثال على نعمة الوقت بالإنسان التاجر. ما معنى التاجر المغبون؟ التاجر المغبون يا جماعة بكل بساطة هو الإنسان لما يروح، هو تاجر لما يروح يشتري السلعة ما يشتريهاش بالسومة اللي موجودة، يسلكها بأثمان مضاعفة، وكأنه الله غالب عليه، وكأنه إنسان مخبول في راسه، مضروب في راسه كذا. ولما يجي للسوق ويحب يبيعش بالبري تاع السوق، لا يا جماعة، يبيع بأقل ذلك الثمن، مش إنه حب يضيع السوق باش الناس يجيو عنده، لا، إنه كذلك الله غالب عليه. لأنه الله غالب عليه ما يعرفش يستغل هذه القضية، عنده نعمة، عنده مال، عنده تجارة، لكنه إنسان مغبون. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كاين كثير من الناس وخاصة المسلمين مغبونين في قضية الوقت، عندهم ان كابيتال، عندهم رأس مال عظيم جدا اسمه الوقت، ولكنهم لا يعرفون استغلال هذا الكابيتال، لا يعرفون استغلال هذا الامر اللي اعطاه الله سبحانه وتعالى، هذه النعمه التي اعطاهم اياها المولى تبارك وتعالى. فكثير هم الناس وكثير هم المسلمون الذين لا يحسنون استغلال هذه القضيه. فالوقت اذا يا جماعه واش نعمه عظيمه من نعم الله عز وجل، فضل تفضل الله عز وجل به، فلا بد على الواحد منا ان يحسن استعمال واستغلال هذه النعمة في طاعة الله وفي عبادة المولى سبحانه وتعالى. Donc le premier point, c'est un Nabi sallam qui confirme ce qu'il y a dans le Coran al-Karim en considérant le temps comme étant une faveur, un bienfait de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez tous que les bienfaits d'Allah azza wa jalla, on ne peut pas les quantifier.
On ne peut pas dresser un tableau ou bien les inscrire soit dans un livre, soit dans un registre, ainsi de suite. Donc il y a énormément de bienfaits dans la Tabaraka wa Ta'ala. Et devant les bienfaits dans la Tabaraka wa Ta'ala, il faut le reconnaître, il faut les reconnaître. 2, il faut rendre grâce à la Tabaraka wa Ta'ala, il faut être reconnaissant envers la Tabaraka wa Ta'ala à travers ses faveurs et à travers ses bienfaits, et surtout savoir utiliser ses faveurs et ses bienfaits. Utiliser à bon escient ses faveurs et ses bienfaits dans la Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal, chaque faveur nous a montré comment il faut l'utiliser, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et parmi ces faveurs-là, sur lesquelles insiste le Nabi alayhi salam, il y a 2 faveurs. La première, c'est la santé, dit le Nabi alayhi salam. Et la deuxième, c'est le temps. Et c'est le temps. Le problème, c'est que le Nabi nous dit, il y a énormément de malheureux vis-à-vis de ces 2 faveurs et de ces 2 bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malheureux, en langue arabe, marboul, c'est en référence aux commerçants. Un marboul, un malheureux commerçant, c'est quoi? C'est celui quand il va dans le marché de gros pour acquérir sa marchandise, il va la payer plus que le prix normal. Et quand il revient chez lui pour vendre, il ne va pas vendre au prix du marché, il va vendre moins que le prix du marché. Pas parce qu'il veut attirer la clientèle, pas parce qu'il veut faire un coup médiatique ou un coup commercial, non, absolument pas. Parce qu'il est immature, parce qu'il n'a rien du tout dans la cervelle, parce qu'il ne sait pas jouir de cela, il ne sait pas utiliser ça à bon escient. Donc il y a énormément de gens, et parmi ces gens-là, des musulmans, qui sont des malheureux vis-à-vis de ces 2 faveurs, de ces 2 bienfaits, et surtout par rapport au temps. Parce que je peux être malade, pas avoir la santé, mais le temps, on l'a tous. 24 heures, c'est pour tout le monde. Une journée, c'est pour tout le monde. Une semaine, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas semaine et semaine. Il n'y a pas heure et heure. Il n'y a pas journée et journée. C'est les mêmes journées, c'est les mêmes semaines, c'est les mêmes mois, c'est les mêmes années. Et donc normalement, par rapport à cela, je dois être au top et je dois savoir que c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je dois l'utiliser à bon escient. Je dois essayer de tirer bon profit de mon temps, surtout dans mon cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. نقطة ثانية على عجل أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد مرة أخرى ما هو موجود في القرآن الكريم على أن الوقت كذلك إنما هو أمانة ومسؤولية كبرى. ولما نقول لكم أمانة ولما نقول لكم مسؤولية، يعني رانا محاسبين عليه عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يحاسبنا على هذا الوقت. الله عز وجل يحاسبنا على كل دقيقة، الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على كل ساعة، الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على كل نفس قضاه الإنسان على ظهر هذه البسيطة. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا باللي كاين 4 أمور يسأل عنها المرء غدا يوم القيامة عند الله عز وجل، ومن بين هذه الأمور 4 مسألتان تتعلقان بالوقت. 4 حوايج يسألك عليهم ربي، وفي 4 حوايج هذو كاين 2 حوايج عندهم علاقة بالوقت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. 4 أمور، 5 أسئلة عند الله تبارك وتعالى يبدأها النبي عليه الصلاة والسلام بالعمر. عمرك كامل وعمري كامل يحاسبني عليه المولى عز وجل. من نهار زاد الإنسان حتى نهار يموت الإنسان، الدقيقة دقيقة، ثانية نفس يحاسبك عنه المولى عز وجل. لا تقول ربي حاسبني أبارتيغ دو لا غوتريت، لا تقول ربي حاسبني عما وليت تزوجت وعاد عندي الاولاد وكذا وكثرت المسؤوليات نتاعي وكذا، ما تقول ربي حاسبني لما وليت مسؤول على كذا، لا، الله عز وجل يحاسبنا على كل شيء، على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. العمر كامل، حياة الإنسان اللي عاش 60 سنة ربي يحاسبه على 60 سنة، واللي عاش 90 يحاسبه ربي على 90، واللي عاش 30 يحاسبه رب العالمين على 30. وفي هذا العمر يا جماعة كاينه اون بيريود سنترال
شارنيير، وهي مرحلة الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه، لأنه من خلال الشباب يدير كل شيء. جماعة كل شيء يتوقف عن مرحلة الشباب. الإنسان اللي يستغل مرحلة الشباب في كل شيء، مش فقط في أمور الدين، حتى في أمور الدنيا. الإنسان اللي يسن حتى 40 سنة ويقول لك أنا درك حاب نخدم باش نتزوج وباش ندير دار وباش ندير مستقبل وكذا إلى غير ذلك. 40 سنة تروطار، ولا تقول لي 50 سنة، ولا تقول لي 55 سنة، ولا تقول لي كذا. لا يا أخي الكريم، كل شيء يتوقف عن الشباب. إنسان يحب يتعلم الدين نتاعو وقتاش يبدأ في الرابطات ويبدأ لما يشيب ويبدأ. لا يا جماعة سبحان الله، حتى اليوم كاين ناس منكم يقول لي والله يا شيخ طول أنا ما نقدر نحكم الوضوء، لكن كاين شباب يقول لي كنت تقعد بينا إلى صلاة العصر، نبقى معك إلى صلاة العصر. Ça veut pas dire que je vais rester sans صلاة العصر يا جماعة، أبدا. لا أبدا يا إخوان. كاين ناس سبحان الله لما تروح تشوف هذه في الحج، لما يكون شباب تقول له كلمة تنتهي القضية. لما يكون ماهوش الشباب ولا غالب الصحة ما كانش والعمر سار به الإنسان وكذا، لازمك تقول وتعاود وتقود وتهز وتدير وتضيع وقت وتضيع جهد وتضيع عبادات وطاعات الله سبحانه وتعالى، حتى على مستوى العبادة، حتى على مستوى الدين. حتى لو تحب تتعلم، فرق بين الإنسان يتعلم ويحفظ القرآن وهو صغير، وبين الإنسان يعود في عمره 30 و40 وكذا والمشاكل يعمروا راسه ويقول لك أنا حاب نحفظ القرآن، أنا حاب نحفظ الأحاديث، أنا حاب نحفظ الأدعية وكذا إلى غير ذلك. يا أخي الكريم، c'est pas trop tard, mais c'est très difficile, mais c'est très pénible de l'apprendre à cet âge-là. إذن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا يا إخوان. ما يقضي الإنسان شباب نتاعو في النوار وفي الريفيون وفي الحفلات وفي الخرجات وفي السوق والسهرات وكذا وكذا وكذا، ومن بعد يقول لك الدين هذا 60 سنة وطلع، والدين هذا سي اون افير دو جينيراسيون، ولما نكبر ندير كي بابا وندير كي جدي وندير كي عمي وندير كي الناس بكل، يروح نحج ونغسل عظامي ومن بعد نقعد وكذا وتنتهي القضيه. لا يا اخوان، الله عز وجل اعلموا انه يحاسبنا على العمر كله وخاصه على مرحله الشباب. فاذا كنا حنايا والله نسمنا ضيعوا مرحله الشباب، فما لازمش نضيعوا مرحله شباب اولادنا يا اخوان. الشباب نتاعنا واولادنا لازم نعرفوا نحطهم في الطريق الصحيح وفي الطريق المستقيم، ويستغلوا هذا الشباب نتاعهم حتى ينجحوا في دنياهم وينجحوا في اخراهم باذن الله تبارك وتعالى. الوقت اذن ايها الاخوه مسؤوليه كبيره، امانه عظمى عند الله تبارك وتعالى، سنحاسب عليها عند الله تبارك وتعالى. Deuxième point, c'est le Nabi alayhi salam encore une fois qui confirme ce qu'il y a dans le Coran al-Karim en considérant que le temps est une amana, est un dépôt, est une responsabilité. Quand je dis amana, quand je dis responsabilité, ça veut dire que je dois rendre compte à Allah tabaraka wa ta'ala de ce temps-là, inshallah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que le Nabi sallam nous parle de 4 questions inévitable le jour du jugement devant Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun de nous sera questionné sur ces 4 questions, binillahi azza wa jal, 4 sujets qui seront abordés par Allah tabaraka wa ta'ala avec tous les êtres humains, insha'Allah azza wa jal. Dit al-Nabi alayhi salam, an umrihi fima afnah, tout ton âge, toute ta vie sera passée au crible par Allah tabaraka wa ta'ala, au peigne fin, minute par minute, seconde par seconde. Allah Azza wa Jal te demandera ce que tu as fait pendant toute ta vie. Il nous demandera à tous ce qu'on a vu pendant toute notre vie. Allah Azza wa Jal ne commence pas par le fait qu'on soit marié ou pas marié, ou après la retraite, ou je sais pas quoi. Non, non, non. Toutes nos vies, de la naissance jusqu'à la mort, sera passée au peigne fin et au crible par Allah Tabaraka wa Ta'ala, et on rendra compte à Allah Azza wa Jal de cela avec Allah Azza wa Jal. Et surtout, deuxièmement, par la de cette période charnière, centrale dans la vie des uns et des autres, c'est celle de la jeunesse. الشباب بإذن تبارك وتعالى où tout dépend de cela. La réussite dans la vie, la réussite dans la religion, ça dépend de cette période-là. بإذن عز وجل. Je ne peux pas, chers frères, chères sœurs, vraiment se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en dépassant cette période-là. Il y a des gens qui considèrent que la religion est une affaire de retraités.
Je dois me remettre dans la religion, je dois venir à la mosquée quand je sois dans la retraite. Non, absolument pas. La vraie période où je dois apprendre ma religion, c'est quand je serai jeune, billah azza wa jal. Et là, les textes sont abondants. C'est un Nabi sallam qui nous dit que parmi les 7 personnes qui seront dans l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous ai dit à maintes reprises que quand on est jeune et pieux, Allah azza wa jalla dans ce cas-là ne compare à qui? Ne compare aux anges. C'est pas quand on est vieux, quand on n'a pas d'envie, quand la vie est derrière nous. Bien sûr, je suis à la mosquée, je peux rester toute la journée, je peux me dormir, je peux élire domicile dans la mosquée. Mais quand je suis jeune, c'est difficile. Mais le faire, ça veut dire quoi? Ça m'élève d'un rang auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la réussite, non seulement dans la religion, mais aussi dans la vie, ça dépend aussi de la jeunesse. Je ne peux pas me faire un avenir matériel en commençant à 40 ans, à 45 ans. Je ne peux pas rentrer dans la vie active à 50 ans et de me dire oui, je vais en profiter. Non, absolument pas. Même si je veux réussir dans ma vie, avoir un foyer, avoir une famille, avoir des enfants, je dois me prendre tôt et je dois me prendre en tant que jeune, et là, je peux réussir, Inch'Allah. Donc, sur un certain nombre de choses que nous nous rendrons compte auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala jour du jugement, il y a 2 choses, 2 points, 2 questions liées étroitement au temps, la vie tout entière et surtout cette période charnière qui est celle de la jeunesse, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. ثالثا الإسلام يا جماعة بطريقته الخاصة، النبي عليه الصلاة والسلام بطريقته الخاصة باش يعلمنا أننا نستغل الوقت، أننا ننتفع بالوقت. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوقت وعاء للعبادة. الظرف l'enveloppe اللي نحطوا فيه العبادة هو الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك في الدين نتاعنا كل العبادات دون استثناء وخاصة الفرائض الكبرى فهي تتعلق وترتبط بالوقت. لابد أن تؤدى في أوقات معينة. كاين عبادات كاين طاعات لو تؤدى في هذه الأوقات غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى. وعلى رأس هذه العبادات الصلاة. ما نحتاج أن نذكركم بقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لأني قاعد نتكلم على قيمة الوقت من خلال السنة تاع النبي عليه الصلاة والسلام، من خلال فقط الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسأل أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ ما هي أفضل الأعمال؟ ما هي أحسن الأعمال؟ يقول الصلاة لوقتها. الصلاة في وقتها، الصلاة في أول وقتها. فالصلاة كما تعلمون جميعا عندها أوقات. الإنسان اللي يخرج عن هذه الأوقات آثم عند الله تبارك وتعالى. والإنسان اللي يصلي قبل الوقت صلاته غير مقبولة عند الله عز وجل. ما يقدر الإنسان يصلي ظهر العصر، والله يصلي ظهر المغرب، أنا قاعد والله أصلي ظهر المغرب والعشاء وكذا. لا، ما هو وقت المغرب. صلي على روحك 3 ركعات، صلي على روحك العشاء، نوي على روحك العشاء تاع يوم الجمعة عند الله عز وجل غير مقبول. علاش؟ لأن الصلاة عندها أوقات، والصلاة تتعلق بأوقات عند الله تبارك وتعالى. لو نأتي إلى الفرض الآخر، الركن الآخر من أركان دين الله عز وجل، أخت الصلاة اللي هي الزكاة. الزكاة كذلك تندار في وقت ولازم لها وقت. في أي وقت كاين حاجة اسمها الصدقة، صدقة مطلقة ولا مقيدة وما كذا إلى غير ذلك. لكن الزكاة تحتاج إلى حولان الحول القمري، يكون عندك النصاب ولازم يدور عليه عام، ولما يدور عليه عام قمري أنت لابد عليك أن تخرج الزكاة. فإذا لم تخرج الزكاة في ذلك الوقت فأنت آثم عند الله تبارك وتعالى. حتى الزكاة تتوقف على ماذا؟ تتوقف كذلك على الوقت. بعد ذلك وش كاين رمضان، كاين الصيام نعم تحب تصوم الاثنين والخميس والنافله وتصوم كذا كذا، ما كان حتى مشكل. لكن الصيام الذي افترضه الله عز وجل علينا والذي يحاسبنا عليه المولى عز وجل اول ما هو صيام الفريضه، هو صيام شهر رمضان. فهو كذلك يتوقف على وقت، وهو كذلك عنده وقت معين لابد ان يكون فيه. الانسان يقول لك لا انا راح اصوم في ربيع الاول، يصوموا مره في العام، يصوموا شهر في العام، انا اصوم في ربيع الاول. لا يا اخي الكريم، هذا ليس رمضان.
والله عز وجل يحاسبك على رمضان. اللي يقول لك لا انا خير 15 يوم لا الصيام اللي هو فريضه لابد ان يكون في شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته هلال رمضان وافطروا لرؤيته اي لرؤيه هلال رمضان. كذلك باذن الله عز وجل الحج عباده زمانيه. يقدر واحد يقول لك انا راح نحج، لا يا اخي الكريم ما تقدر تحج، او تروح تجيب العمره العام كامل تقدر تجيب فيه العمره. اما الحج فعنده وقت معين، اذا ما درت في هذا الوقت فانت ما عندك حج. فلا بد ان تنتظر شهر ذي الحجه، الايام الاولى من ذي الحجه حتى تؤدي فريضه الحج. اما انك تديره في ربيع الاول ولا في شهر صفر ولا في شهر محرم وكذا، هذا غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. باش نعرفوا يا اخوان انه النبي عليه الصلاه والسلام باش يعلمنا على استغلال الوقت، باش نعرفوا قيمه الوقت، جعل العبادات لها وعاء، لها ظرف، ووعاء العبادات وظرف العبادات هو الوقت باذن الله تبارك وتعالى. Donc troisième point, c'est le Nabi alayhi salam, pour qu'on s'en rende compte de l'importance du temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pour l'adoration un récipient, un réservoir, une enveloppe. Et l'enveloppe, le réservoir de cette adoration, c'est quoi? C'est le temps, c'est pour cela que les grandes adorations dans la religion musulmane, surtout ce qui constitue les piliers de l'islam, ça dépend du temps et ça doit se faire dans des plages horaires, dans des intervalles, dans des laps de temps bien définis. Le premier de ces piliers, c'est la prière. La prière ne doit pas se faire à tort et à travers. Elle ne doit pas se faire à tout moment. Non, chaque prière a une plage horaire, a un intervalle dans lequel elle doit se faire. Je ne peux pas la faire avant, et si je vais la faire derrière ou en dehors de cette plage horaire, je suis dans le péché, je suis dans le tort. Donc qu'est-ce que je dois faire pour faire ma prière? Il faut respecter une plage horaire, et chaque prière doit se faire dans cette plage horaire. Inch'Allah. La sœur jumelle de la prière, c'est la zakat. Et la zakat aussi, elle ne se fait pas à tort et à travers, elle dépend aussi du temps, parce qu'il faut deux conditions dans la zakat. Un, le Coran, le minimum d'argent que je dois avoir pour faire la zakat, et deux, ce minimum-là, il faut qu'il reste au moins une année lunaire. Et à un moment, et à l'issue de cette année lunaire, je suis dans l'obligation de faire ma zakat, et si je ne fais pas ma zakat, à ce moment-là, je suis dans le péché, je suis dans le tort. Troisième pilier de l'islam, c'est le ramadan, c'est le jeûne. Le jeûne, je ne peux pas le faire à tort et à travers aussi, mais je dois le faire dans un mois bien défini qui est c'est le mois du ramadan. Et donc je ne peux pas dire je vais le faire pendant le mois de Rabi' al-Awwal ou pendant un autre mois. Non, je suis dans l'obligation de le faire pendant le mois du ramadan, Inch'Allah. Idem pour le pèlerinage. Le pèlerinage est le cinquième pilier de la religion. Il ne se fait pas à tort et à travers. Je ne peux pas faire maintenant le pèlerinage. Je ne peux pas le faire dans un mois. Non, le pèlerinage doit se faire dans une plage horaire qui est le premier jour du mois lunaire de Dhul Hijjah, et je dois respecter cela. Et si je le fais avant ou après, c'est plus le pèlerinage, et je dois refaire mon pèlerinage. حاجة أخرى يا إخوان باش يعرف الإنسان قيمة الوقت. كاينة عبادات يديرها الإنسان لكنها في أوقات معينة تولي عندها قيمة أكبر عند الله تبارك وتعالى. Un deuxième point très essentiel, c'est qu'il y a un certain nombre d'actes adoratifs qui peuvent paraître banals, mais les faire dans un intervalle de temps bien précis, ça augmente leur valeur adorative, ça augmente la récompense et la rétribution chez Allah tabaraka wa ta'ala. نصلي ركعتين الآن يا جماعة، نصلي ركعتين في الثلث الأخير من الليل. هل عندها نفس الأجر عند الله عز وجل؟ Entre deux rak'at maintenant après le Jumu'ah, entre deux rak'at avant l'Asr, entre deux rak'at après l'Isha, et deux rak'at dans le dernier tiers de la nuit, est-ce que c'est la même valeur adorative? Est-ce que c'est la même récompense chez Allah tabaraka wa ta'ala? Faire le dua maintenant, faire le dua après le Dhuhr, après l'Asr, après le Maghrib, et faire le dua dans le dernier tiers de la nuit. Est-ce que c'est la même récompense? Est-ce que c'est la même rétribution? Lire le Coran maintenant, il lit le Coran dans ce laps de temps-là, est-ce que c'est la même récompense et la même rétribution? Absolument pas. Juste pour savoir que même un acte normal, il peut s'avérer d'une grande valeur adorative chez Allah tabaraka wa ta'ala quand je change
de temps, quand je change son intervalle et sa plage horaire, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. الإنسان يا جماعة يصلي ويصوم كذا بركة ويصلي ويصوم ويتصدق في العشر الأوائل من ذي الحجة. On parle toujours des mérites de la première décade du mois lunaire de Dhul Hijjah. On considère que les actes normaux, à savoir la prière, le jeûne, la lecture du Coran et tout, ça devient ou ça peut avoir beaucoup plus de récompenses que même le combat dans le sentier de la Tabaraka wa Ta'ala. Pourquoi? Parce que je suis dans un temps sacré. Parce que c'est le temps, c'est la période qui fait l'importance de cet acte adoratif de Allah Azza wa Jal. باش يعرف كل واحد منا يا جماعة قيمة الوقت في دين الله عز وجل. لذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستغل الوقت أحسن استغلال. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد معاشر المؤمنين الكرام، ولذلك قلت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرا واضحا وبينا أن نستغل الوقت. C'est pour ces raisons-là et pour d'autres raisons que le prophète nous a exhorté à en profiter du temps, à utiliser à bon escient le temps. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا بكل بساطة اغتنم خمسا قبل خمس. Profite de 5 situations avant d'être dans 5 situations vraiment difficiles, que ce soit pour travailler, que ce soit pour votre cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم شبابك قبل هرمك. Quand je suis jeune, je dois profiter de cette période-là avant que je sois vieux, avant de tomber dans la vieillesse, avec tout ce que comporte la vieillesse, comme difficulté surtout pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم فراغك قبل شغلك. J'ai rien du tout, je ne fais rien du tout, j'ai du temps libre, je dois en profiter de cela avant que je sois dans d'autres responsabilités, avant que j'ai d'autres responsabilités. Et là, peut-être que je n'aurai pas le temps ni pour s'occuper de ma famille, ni pour s'occuper des autres, mais même pour apprendre ma religion. يقول النبي عليه الصلاة والسلام استغل صحتك قبل سقمك. صحيح معافى. Tant que j'ai la santé, je dois profiter de cette santé-là avant que je sois malade, parce que quand je suis malade, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a énormément de choses que je ne dois pas faire. Pourquoi? Parce que je suis malade. Est-ce que j'ai le moral, est-ce que j'ai le goût, quand je suis malade, de faire un certain nombre de choses? Absolument pas. Donc il faut profiter énormément de ces occasions-là. Pourquoi? Parce que sinon on tombera dans d'autres occasions où je ne peux pas en profiter et je ne peux pas ni faire quoi que ce soit dans ma vie, ni pour Allah tabaraka wa ta'ala. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا إلى الأعمال هل تنتظرها بادروا الأعمال سبعا. Il faut essayer, il faut se ruer vers la bonne action avant qu'on soit dans cette situation difficile. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. En quelques mots, le Nabi nous dit qu'il y a cette situation difficile dans lesquelles qu'on doit éviter, ou pour les éviter, il faut en profiter quand on n'est pas dans ces situations-là pour vraiment avancer, surtout vers Allah tabaraka wa ta'ala, par le Nabi de la pauvreté, par le Nabi de la richesse excessive, par le Nabi alayhi salatu wa salam de la vieillesse, par le Nabi de la maladie, par le Nabi de la mort, par le Nabi de Dajjal, de l'Antichrist, et par le Nabi bien sûr du jour du jugement où je ne peux rien faire. C'est pour cela qu'il faut vraiment savoir que le temps est une faveur, est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, et quelque chose d'essentiel que je dois utiliser surtout dans mon cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri هو الذي يقول
ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. La journée qui s'écoule, elle ne reviendra jamais et ça peut se transformer en des regrets et en des remords. Alors il faut profiter pour ne pas avoir ces regrets et ces remords. الحسن البصري هو الذي يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك وإذا ذهب بعضك يوشك أن يذهب كلك. C'est quoi notre vie? C'est quoi nous? Ce sont ces jours-là qu'on va vivre. Et chaque jour qui s'écoule, c'est une partie de nous qui s'éteint. Et si une partie de nous s'éteint, à un moment donné, tout s'éteindra et on ira vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cela que je vous dis, chers frères, chères sœurs, une année qui s'écoule, une année qui part, une année qui vient, est-ce que vraiment il y a là un motif de joie et de réjouissance ou bien il y a autre chose à avoir Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. واش نديروا يا جماعة لما تروح سنة ودي سنة؟ اسكو لازمنا نفرحوا ونغنيوا ونشطحوا ونربحوا ونديروا كذا ولا لازم الإنسان يفكر في أمور أخرى؟ أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهد بنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شبابنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم اهد بناتنا اللهم اهد بناتنا اللهم احفظ أولادنا من الزيغ والانحراف اللهم احفظ أولادنا من الزيغ والانحراف اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين وأقم الصلاة. تقبل الله صلاة الجميع وغفر الله لنا ولكم مع تحيات إخوانكم بمسجد الإصلاح بمرسيليا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.